+2 आर्ट्स सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडियार ताकू किए बोलुथाए गर किछि प्रश्न उत्तर नहीं आसीचु। प्रथम प्रश्नटी रही काक कଳରେ काहा भଳି गबनारी कृष्ण को पाली थिले। तो सठिक उत्तर रही पिक परी काक कले पिक पालिला पराई से भितर गपनारी। बसंता थली को छाड़ी कृष्ण केउठी रहिले। बसंता थली को छाड़ी पलाइले रहिले द्वारिकापुरी। बसंता थली अर्थात गपपुर को छाड़िकी द्वारिकापुर रे जाइकी कृष्ण रही थे। तृतीय प्रश्न सठिक उत्तर कौन द्वितीय ना ऑप्शन ग। प्रथम प्रश्न उत्तर कौन ना काक कले पिक पिक है ऑप्शन ग उत्तर सठिक। 3 नंबर प्रश्न बर बेश धरी किए आसी लज्जारे फेरी गला। किए ना शिशुपाल कौन पे आसी ना आमर रुक्मिणी को विवाह करने आसी किंतु कृष्ण षड्यंत्र कर रुक्मिणी को मंदिर विवाह जोड़ी कर से मंदिर छड़ाई धरी चली जाते रुक्मिणी को। परवर्ती प्रश्न रही कृष्ण कूट करी कहार चुटी उपाड़ी थे। सठिक उत्तर बैलाचनर। बैलाचन किए ना गोटे असुर था तार माइकी ना सॉरी तार स्त्री छद्म विषय आसिकी तार चुटी उपाड़ी देते। ओके 5 नंबर प्रश्न बिना दशरे बाली किए बिना दशरे बाली को किए विनाश करते। किए आप जानी बिना दशरे बाली को श्री रामचंद्र ऑप्शन क श्री रामचंद्र वध करते। कहीं निजर स्वार्थपाई वध करते से कथा तो बही लिखा जाए। बिना दशरे बाली को श्री रामचंद्र वध करते। ओके चलते परवर्ती प्रश्न को बढ़िया। प्रश्न नंबर 6 बामन बलि को केउठाकू प्रेरणा करते। सठिक उत्तर पातालपुर को। ओके प्रश्न नंबर 7 रही जलंधर स्त्रीर सतीत्व किए हरण करते ना विष्णु। ओके देख मु आ पूर्व ऑप्शनल ओडियार केते गुड़िए वीडियो प्रस्तुत करिछि। यदि सेगुड़िक देखि नांती ताहले चैनल को जाई देखि परिबे। प्रश्न नंबर 8 जलंधर को किए वध करते। जलंधर को किए ना हर हर अर्थात किए शिव शिव वध करते। जलंधर स्त्री सतीत्व हरण करते विष्णु आउ जलंधर को हरण करते हर। ओके बेलाल सेन कहार पुत्र थे। बेलाल सेन भीमकर पुत्र थे एपटा जानी थे। प्रश्न नंबर 10 रही गुरु द्रोण को किए वध करते। यहाँ तो अति सहज रही गुरु द्रोण को दुष्टदम्य वध करते। ऑप्शन ख दुष्टदम्य। ओके चलतु आगू को बढ़िया। प्रश्न नंबर 11 रही द्रोण को मारिपा दुष्टद्युम्न को किए आखि ठारी थिले। सठिक उत्तर हूँ श्रीकृष्ण आखि ठारी कहते। रास मंडल कहार भुज धरी कृष्ण ज्ञानी जाते। रास मंडल वज्रदेवी है सठिक उत्तर हूँ वज्रदेवी ऑप्शन ख। परवर्ती प्रश्न रही क्या कुश मुन भूषी कृष्ण कणा करदे। क्या ना शुक्रासुर को कुश मुन भूषी कृष्ण कणा करदे कहीं ना आग को आम पढ़ा। गरु हत्या दोष क्या लगी गरु हत्या दोष महेश से महेश अर्थात ईश्वर को लगी कहीं लगी ना आग को ही पढ़ा। चलतु आग को बढ़िया। प्रश्न नंबर 15 रही किए षंडासुर को कौतुक मारी। सठिक उत्तर हूँ कृष्ण। वर्तमान रही केतेक गोटे वाक्यर उत्तर लेख प्रश्न उत्तर। तो प्रथम प्रश्न रही काक कଳରେ पिक परी किए क्या पालन करते। तो उत्तर रही काक कଳରେ पिक परी गोपी माने कृष्ण को पालन करते एमती लिखिए। द्वितीय नंबर प्रश्न मामू भणजा एठारे क्या कहुई। उत्तर लिखिए मामू भणजा एठारे कृष्ण और कंस को कहुई। ओके तृतीय नंबर प्रश्न रही शिशुपाल विवाह न करी कहीं फेरी जाइतिला। कारण शिशुपाल विवाह करने पूर्व
ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଧରି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶୂର୍ପଣଖା କାହିଁକି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା? କାରଣ ରାମଙ୍କର ଆଦେଶକ୍ରମେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ ଛେଦ କରିଥିବାରୁ ସେ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୂଟ କରି କାହାର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଥିଲେ? କୂଟ କରି କାହାର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଥିଲେ ନା ଆମର ବୈଲାଚନର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଥିଲେ। କେମିତି ଉପାଡ଼ିଥିଲେ ନା ତାର ପତ୍ନୀର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ତାର ଆୟୁଷ ଚୁଟି, ସେ ଚୁଟିରେ ତାର ଆୟୁଷ ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ନା, ସେମିତି ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଚୁଟିକୁ ଉପାଡ଼ିଲେ ସେ ମରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣିପାରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସେଇ ଚୁଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନକ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ହରଣ କଲା? ଜନକ ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଶ୍ରୀ ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା। କିଏ? ଜନକ ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଳୀକୁ ଛଳନାରେ କିଏ ବିନାଶ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବାଳୀକୁ ଛଳନାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ ତଥା ବିନାଶ କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବଳୀକୁ କିଏ ଛଳନାରେ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ବଳୀ କିଏ ନା ବଳୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦାନବୀର ରାଜା, ମହାନ ଦାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଏତେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜ ଦାନ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣିପାରି ଗୋଟିଏ ଛଦ୍ମ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ବଳୀ ରାଜା ଛଳନାରେ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ ନା ବଳୀକୁ ଛଳନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ଜଳନ୍ଧର ବୀର କାହାର ଶାଳକ ଥିଲେ? ଜଳନ୍ଧର ବୀର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶାଳକ ଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧରକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ ନା ଜଳନ୍ଧରକୁ ଶିବ ତଥା ହର ବଧ କରିଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ବାନ୍ଧବ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବେଲାଳ ସେନାକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ନା ବେଲାଳ ସେନାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛଳନାରେ ବଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ବେଲାଳ ସେନାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛଳନାରେ ବଧ କରିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବେଲାଳ ସେନା କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଅବଭିୟସଲି ବେଲାଳ ସେନା ଭୀମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ନା କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାରିଥିଲେ। କିଏ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ କିପରି କୃଷ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? କିଭଳି ନା ଦାନବ ଗୁରୁ ବଳିରାଜ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାମନଙ୍କୁ ଜଳ ଦାନ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦାନବର ନାଭିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଦାନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣିପାରି କୁଶଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତାଙ୍କର ଆଖି କଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ଶୁକ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ କୁଶ ପୁରାଇ କୃଷ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି 2 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମିତି ଲେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ମାର୍କରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।